کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پورا شہر کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کا ہر علاقہ ٹوٹ پھوٹ اور گڑھوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ خیراتی پیکج کا اعلان نہیں، شہریوں نے 1505 ارب روپے کا ٹیکس جمع کروایا، ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر جماعت اسلامی کی جانب سے حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں حق تو کراچی مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ بیت المکرم سے وفاقی اردو یونیورسٹی تک مارچ میں مرد، خواتین، بزرگ، بچے اور نوجوانوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ حافظ نعیم الرحمان مارچ کے شرکاء سے خطاب میں کراچی کی صورتحال پر پھٹ پڑے، بولے کراچی کا کیا قصور ہے، نہ یہاں کے لوگوں کو پانی ملتا ہے نہ بجلی، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا بھی برا حال ہے۔ سندھ حکومت بتائے کہ 5000 ارب روپے سندھ کے کون سے شہر میں لگائے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ سندھی مہاجر کے نام پر ووٹ لینے والوں نے اپنی ہی زبان بولنے والوں کا استحصال کیا، لسانی بنیاد پر سیاست کرنے والوں کا پیچھا کریں گے، انہیں کسی صورت انتخابات سے فرار نہیں ہونے دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے لوڈ شیڈنگ پر بھی تنقید کی اور کہا کہ شہر کے عوام حکمرانوں سے پوچھ رہے ہیں وہ کہ الیکٹرک کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے۔ جماعت اسلامی کا میئر منتخب کرا کے شہر کا نظام درست کر دیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید قائم خانی، سٹی 21۔ اور نائب صدر ایف پی سی سی آئی شبیر منشا نے سندھ حکومت کا کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کو جلد تعمیر کرنے کے اعلان کو خوشائن قرار دے دیا۔ شبیر منشا نے سندھ حکومت سے درخواست کی کہ شہر سے کچرا بھی جلد اٹھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں۔ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی مرمت کا اعلان خوشائن قرار۔ ایف پی سی سی آئی نائب صدر شبیر منشا کہتے ہیں کراچی معاشی ہب ہے۔ بڑا خوشائن ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر میں بھی بہتری آئے گی اور اس کے ساتھ روڈیں بنائی جائیں گی۔ یہ تمام بزنسز کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے لیے یہ اگر کیا جائے گا، خاص کر جو ہمارے انڈسٹریل زونز ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ نائب صدر ایف پی سی سی آئی نے یہ بھی کہا کہ سندھ حکومت شہر سے سالڈ ویسٹ کو بھی بر وقت اٹھانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ جگہ جگہ کچرا جمع ہونے سے شہر کی امیج خراب ہو گئی ہے۔ جہاں پہ کچرا موجود ہے یہ کچرا جو ہے اٹھا لینا چاہیے فوری طور پہ، اس کی پراپر ڈسپوزل ہونی چاہیے، اور یہ ویسٹ مینجمنٹ کا ایک پورا پروجیکٹ ہے جس کو اب حکومت سے بارہا یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو جو ہے نا فوری طور پہ اس کو حل کیا جائے، خاص کر کراچی جو کہ ایک کاسموپولیٹن سٹی بھی ہے اور پورے پاکستان کا چہرہ بھی ہے۔ نائب صدر ایف پی سی سی آئی نے کہا کہ کراچی کے تباہ حال انفراسٹرکچر کو ہر صورت بہتر کرنا ہوگا۔ سڑکوں کی مرمت سے شہریوں کی مشکلات کم ہو سکیں گی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ شہر قائد میں بارش کے بعد شاہراہ قائدین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جگہ جگہ موجود گڑھوں اور کیچڑ کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی میں جاری برسات کے بعد سلجانی سے ڈیفنس اور ہاکس بے سے گلشن حدید تک سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ شہر کے مرکزی علاقے میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے سامنے سے شروع ہونے والی سڑک بھی ان دنوں بدترین حالت میں ہے۔ اہم شاہراہوں کی جہاں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں وہیں شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ متعلقہ ادارے عوامی مسائل میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ شکایت کی گئی لیکن کوئی توجہ نہ دی گئی۔ یہ ہے جلد سے جلد حالات ٹھیک کیے جائیں تاکہ عوام سکون سے زندگی گزارے۔ یہ دیکھیں کس طرح ٹریفک کے حالات ہوئے ہیں، آپ خود دیکھیں کہ لوگوں کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ لوگ واک نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں پر دیکھیں یہ کہ اس کا کام فوراً ہونا چاہیے اور اس کو عوام کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ ان کو صفائی ہونی چاہیے، گندگی ختم ہوئے، یہ بیماریاں پھیل رہی ہے، بدبو پھیل رہی ہے، سڑک تو بہت ہی حالات خراب ہوئے ہوئے۔ سڑک کی ابتر حالت کے سبب بڑی گاڑیوں کے ساتھ موٹر سائیکل اور رکشہ والوں کی پریشانی بھی بڑھ گئی ہے۔ شہریوں نے بلدیاتی اداروں سے سڑک کی فوری مرمت کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین احسن امین کے ساتھ جاوید اقبال، کراچی۔ کورنگی نمبر 6 کا اے اور سی ایریا گزشتہ 2 ماہ سے سیوریج کے بدترین مسائل سے دوچار ہے۔ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ان علاقوں کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ حالیہ بارشوں کے بعد شہر بھر میں سیوریج کا نظام ابل پڑا ہے۔ وہ علاقے سب سے زیادہ متاثر ہیں جہاں بارشوں سے پہلے ہی نکاسی آب کا نظام درہم برہم تھا۔ کورنگی نمبر 6 کے سیکٹر اے اور سی اس کی واضح مثال بنے ہوئے ہیں۔ مین قبرستان ہے 48 ہے، چکرا گوٹ، نوانی بستی، اور اس کے علاوہ سامنے بڑا کرک ہسپتال بھی ہے، مہرون نساء ہسپتال بھی ہے، ٹیبی ہسپتال بھی، کسی کا بھی انداز سے کام نہیں ہوتا ہے۔ اور قبرستان میں جا کے دیکھیں الحمدللہ ایسی قبرستان ہے، یہ بہت بڑا قبرستان ہے، کراچی کا دوسرا نمبر قبرستان ہے، مگر قبرستان میں کوئی جگہ نہیں ہے کیچڑ کے علاوہ۔ کچرا دیکھیں، روڈ دیکھیں سارے ٹوٹے میں، یہ کربستان کا راستہ ہے، اس طرف جاؤ تو ادھر دیکھیں گٹر نیرا پانی
रोड पे पड़ा है, लोग कैसे फातिया पढ़ेंगे? कपड़े पलीत हो गए, वो कब्रिस्तान में जाएंगे कोई? इलाके में मसाजिद, मजार, सड़कें, गलियां सब गटर के पानी में डूबी हुई हैं, जहां आमदो रफ्त महाल बनी हुई है, जबकि बीमारियां आम हैं। यहाँ पे गटर लेन का कोई निज़ाम नहीं है और जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं और जो खुदाइयाँ हुई हैं यहाँ पे गटर लेन के लिए किसी चीज़ के लिए वापस उसकी मरम्मत किसी ने नहीं की, किसी इदारे ने भी। और बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम है, तकरीबन 2-3 घंटे ही बिजली आती है 24 घंटे के अंदर। मेन गलियां तो वो तो बिल्कुल नाले बने हुए हैं, गटर उबलते हैं और नालियां बनाई हैं, बिल्कुल नमाजी परेशान है। मस्जिद वाली गली देखें हमारी, जाएं वहाँ पे और उसका हाल देखें। कोरंगी नंबर 6 का बरसाती नाला भी कचरे से भरा हुआ है और इसकी हिफाजती दीवार जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हुकूमत की जानिब से जौहर चौरंगी पर पुल और अंडरपास के तामीराती काम का आगाज कर दिया गया, जहां ट्रैफिक जाम के मसाइल से 2-4 जौहर चौरंगी को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। जौहर की जौहर चौरंगी को शहर की मसरूफ तरीन चौरंगी तस्वुर किया जाता है, जहां दिन रात ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है। ट्रैफिक जाम रहने से वक्त और फ्यूल का ज़िया आम सी बात है, मगर सिंध हुकूमत ने इस मसले का हल ढूंढ निकाला और अब यहाँ अंडरपास और फ्लाईओवर की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। ये फैसला तो बहुत अच्छा है। इससे ये है कि हमारा जो है ना गाड़ियों का पेट्रोल और टाइम भी बच जाएगा, पेट्रोल भी बच जाएगा। ज़्यादातर जो है ना एम्बुलेंस आते जाते हैं, हॉस्पिटल है ना, तो इस वजह से उन लोगों के लिए बहुत मुश्किलात होती है तो आवाम के लिए। तो अब ये जब ये चीज़ बनेगा इंशाल्लाह बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। मंसूबे पर 2 अरब रुपए की लागत आएगी, जिसे 18 माह में मुकम्मल किया जाएगा। शहरी इस मंसूबे को बेहतरीन करार दे रहे हैं। ये तो हुकूमत का अच्छा इकदाम है कि यहाँ पे पुल बन रहे हैं, यहाँ से पहलवान गोड से यूनिवर्सिटी रोड पे अंडरपास बन रहे और जोर मोड़ से और मौसमियात रोड पे ये जो है ना फ्लाईओवर बन रहे। इससे आवाम को तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, तो हम लोगों को ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे हम आधे घंटे में पहुँचते थे उधर हम 20 मिनट में 10 मिनट में पहुँचेंगे। ट्रैफिक नहीं रुकेगा, बाकी जो एम्बुलेंस में मरीज वगैरह जाते हैं उनको भी मुश्किलात नहीं होगा। मंसूबे के तहत पहलवान रोड से यूनिवर्सिटी रोड अंडरपास, जबकि जौहर मोड़ से सफूरा चौरंगी जाने वाले हिस्से पर फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा, जिससे जौहर चौरंगी सिग्नल फ्री हो जाएगी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अब कुछ बात करेंगे बिजली की आनियों जानियों की। शहर में लोड शेडिंग के जिन्नात ने शहरियों का पीछा नहीं छोड़ा है। औरंगी टाउन के इलाके मिल्लत टाउन में बिजली की लोड शेडिंग से इलाका मकीन तंग आ गए हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। बिजली महंगी मगर नायाब। औरंगी के मिल्लत टाउन में 8 घंटे की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों का जीना महाल कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि कभी 2 घंटे के बाद तो कभी 3 घंटे के बाद बिजली की आंख मचोली सुख चैन छीनने लगी है, जबकि बिजली की बंदिश से घरेलू उमूर मुतासिर हो रहे हैं। पूरे दिन में तो हम लोग 5-6 घंटे लाइट होती है, बाकी 3-3 घंटे के लिए लाइट चले जाती है। रात को तो वो तकरीबन चली जाती है, फिर वो 1.5 घंटा 1.5 घंटा जो बहुत तकलीफ होती है लोगों को। शहर के दीगर इलाके जिनमें शाह लतीफ टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद और गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, शाह फैसल, मवाज गोट, खुदा की बस्ती, मेमन गोट, बल्दिया टाउन और तेसर टाउन समेत दीगर इलाके शामिल हैं, बिजली की बंदिश से शदीद मुतासिर हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान की नामवर गुलकारा नैयरा नूर की डिफेंस फेस 8 के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। तदफीन के मौका पर उनके अहल खाना और अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद मौजूद रही। मारूफ गुलकारा नैयरा नूर का हफ्ते की शब तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया था। वो गुज़िश्ता 1.5 बरस से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थीं। उनकी उम्र 71 बरस थी। नैयरा नूर की नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरब डिफेंस में अदा की गई। इस मौके पर उनके अहल खाना और अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद के अलावा शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी मौजूद थे, जिनमें जावेद शेख, बुशरा अंसारी, बहरोज सब्जवारी, टीना सानी, रुबीना अशरफ, खालिद अनम, मुनव्वर सईद, केसर खान निजामानी, निताशा बेग, जहीर खान और आलिया इमाम के नाम नुमाया हैं। मीडिया से गुफ्तगू में फनकारों ने नैयरा नूर को खिराज अकीदत पेश किया। उनके गीत यानी सच गप से टाल मटोल से शुरू करें, अगर आप टेलीविज़न से शुरू करें, फिल्मों तक जाएं, और उनकी जो शख्सियत थी ना बज़ात खुद, नैयरा के तो ना गीत कभी ख़त्म होंगे, ना नैयरा खुद कभी ख़त्म होंगे। अमर वो भी रहेंगी, उनका काम भी अमर रहेगा। एक और बड़ा सदमा आज हमारी ज़िंदगी में हमें नज़र आ गया है, और अल्लाह की रज़ा के सामने कुछ कह तो सकते नहीं है, लेकिन बहुत बहुत दिल अफसरदा है। अपने प्यारे बिछड़ जाएं तो ज़ाहिर दिल बोझल ही होता है। नैयरा नूर जैसी मीठी आवाज़ मुझे नहीं लगता कि तारीख़ में भी किसी की थी। अपनी नौयत की एक
अलग सी गुलकारा थी वो। बस बहुत ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, इसलिए कि बहुत सडन और बहुत अनएक्सपेक्टेड हमें ये ख़बर मिली है। हम अभी तैयार नहीं थे मेंटली नैयरा के बग़ैर इस दुनिया को, म्यूज़िक इंडस्ट्री को, अपनी ज़िंदगियों को देखने के लिए। बहुत प्यारी इंसान थी। अल्लाह ताला नैयरा नूर साहिबा को उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत ज़बरदस्त खातून थी, मेरे ख़्याल से ऐसी आवाज़ फिर हमें नसीब नहीं होगी, और बहुत अरसे से उन्होंने गाना छोड़ दिया था। नमाज जनाजा के बाद नैयरा नूर के जस्तखाकी को डिफेंस 8 के कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां उनको आहो और सिस्कियों में दफन कर दिया गया। तदफीन के मौके पर उनके अहल खाना, अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। आखिर में मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी कराई गई। कैमरामैन शाहजेब और फैसल के साथ वाजिद रजा इस्फहानी, कराची। रिपोर्ट आपने देखी, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। रहनुमा PTI अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दबा हुआ है, आपके सामने है। पोलिंग स्टेशन पे आप जाएं तो आपको तबाही है, पूरे शहर बह गया, हाल तबाह है, लेकिन उसके बावजूद लोग पहुंचे पोलिंग स्टेशन पे और एक तंजीम, प्रॉपर तंजीम नजर आई जिससे ये इलेक्शन लड़ा। अब रिजल्ट का मैं आपको बता दूं, महमूद मौलवी साहब अभी वहीं बैठे में RO के दफ्तर में 200 कितने 263 263 पोलिंग स्टेशन में से जो आखिरी रिजल्ट उन्होंने मुझे भेजा है वो 221 का भेजा है। 221 का रिजल्ट भेजा है। 221 में हफीजुद्दीन साहब जो PSP के उम्मीदवार थे, हमारी पार्टी से ही गए हुए थे, उनको 924 वोट मिले। फारूक सत्तार भाई उनको 2693। TLP के हमारे भाई अहमद रजा साहब उनको 7505। मोहिद अनवर कटी पतंग के, कटी पहाड़ी के नहीं, कटी पतंग के 9769, जिसमें पूरी PTM शामिल थी, यानी कि वो खाली पतंग के साथ पीपल्स पार्टी भी थी, ANP भी थी, नून लीग भी थी और डीजल की जमात भी थी। सारों ने मिल के साथ मिक्स चार्ज जो था 7,770 के ऊपर 9,770 पे थे, और महमूद मौलवी साहब अभी तक 24,666 24,666 की लीड लेके डबल से भी ज़्यादा की लीड से वो आगे हैं। और इंशाल्लाह वो इलेक्शन, जैसे कि मैंने प्रिडिक्ट किया था पहले भी और कल भी और सुबह भी, कि वो इलेक्शन एक अच्छे मार्जिन से माशाल्लाह जीत रहे हैं। मैं पहले भी कहता गया 27,000 हो गए, अब तलत भाई ने बताया कि 27,000 पे पहुंच गए माशाल्लाह। मैंने पहले भी प्रिडिक्ट किया था कि इलेक्शन हुआ कराची में NA 240 का, NA 240 पे तहरीक इंसाफ ने बायकॉट किया। आपने देखा कि वहाँ का इलेक्शन में क्या हुआ, 10,000 वोट पे जीतने वाला जीत गया, 8% वोटिंग हुई। यहाँ भी वोटिंग फिर भी कम हुई, जो भी हालात थे मौसम के, बारिश के, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकले और उन्होंने लाइन एरिया जो कि गढ़ समझा जाता था, जो मैं कहते थे कि वहाँ भी तहरीक इंसाफ ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन यूनियन काउंसिल जीत गई है, PIB भी जीत गई है, क्रॉस NA 245 जीत गई है। हम इंशाल्लाह आज हमने जश्न मनाना था, लेकिन क्योंकि रिजल्ट अभी तक फाइनल पूरे 263 का सामने नहीं आया, अभी भी थोड़ा डिले हो रहा है, वो आ जाएगा, इसलिए अब हमने